हेलो नमस्ते। आशा करुच्ची समस्ते भलरे थे खुशी थे। जय माँ सारला। बहुत दिन हम वीडियो तो आपमती जानते बहुत दिन हम वीडियो मु अपलोड करूनी कहीं कि ना खरा जो टे बाहर को तो बाहरी होनी एमती भी ड्यूटी आज की 8 दिन खंडे हम ड्यूटी छुट्टी कर घरे शोची खरा को डरिकी आज बास टे एमती पलि आसली बिल आड़े से भाविली गोटे वीडियो जस्ट गोटे छोट वीडियो आपण मानू बनई दिए कि कहीदिए कि जे मु वीडियो अपलोड कर पारुनी एबे बिलू को आसार कारण कौन कि मुझे आज आमर ये बिल उपड़ा हो मुग उपड़ा होती बिलू पलि आसली। यहाँ आम बिल एथरक मुग भी सेते भल होनी माने किसी फायदा ही नहीं वर्ष मुगे बहुत माने जमती कि माने बहुत माने कोटी कोटिकिया गछ होती से वर्ष टे मुगटा माने बहुत फल्स रहा कि फायदा देलानी से बास एमती आपण मानकर टे भल पाइबा दरकार कहीं सेमती वीडियो तो मु करुच्ची आपण मैंने भी किसी कमेंट करी कहतु कि भाई एमती वीडियो बनातु सेमती वीडियो बनातु भल हम से मुझे आसली तो बिलू को पहुँचली बिल लोक आज अच्छा 2-3 जन लोक आसी उपाड़ापी बास मत मो बो कहला कि जा पाख पानी फाणी नहीं से आसली देखु यहाँ ट्रेन लाइन यहाँ पूरा बिल पाखे लाइन मैंने आमर जो कटक पारादीप कटक पारादीप रोडटा ट्रेन आम बिल को लगी बिल आमर बिलटा आमर रहा पाखक रही ट्रेन लाइन देखु ए तो जो खरा हो देखो बिल में कई गोटे भी लोक ना खरार भाई किए आसो बिल कम नहीं भाई लक्षे टका पकड़े भी आसा लगे इच्छा होनी खाली निज कम बोलिका भाई आसा लगे पड़ुची आसली कौन एमती भाविली आज गोटे एमती छोट मोट गोटे किसी फल्स गोटे वीडियो बन पकईदेवी कहीं बहुत दिन हम अपलोड भी करनी कि देखो प्लेसटा खरा हेल्ले कौन हम प्लेसटा बहुत शांति प्लेसटा रेल लाइनटा जेहतु पाखे रोचे आउ गोटे जिनस भी आप देखा देखो पूरा रेल लाइन पाखे लोक गंड कर गंडटा देखु आप माने आप विश्वास भी करेंगे गंडे माने मुझे शुणी कि मो बापा जाऊ मो जेजी मैंने जो मैंने जहाँ कहते सब कि जो गंडरे अच्छा बहुत बड़ बड़ माछ ये सब अच्छा माने जो बहुत बड़ बड़ कुआड़े माछ अच्छा मु तो केवे देखनी बास एमती आज पलि आसली मुझे भावुँ गोटे वीडियो बनईदेवी गोटे वीडियो बनईली से जस्ट आपन को देखापी आसी जाऊँगी गंड पाख पूरा खाली कलम बण आउ किसी भी सेमती किसी खास ना खाली कलम बण यहाँ देखो पूरा बिल पाखे गंडटा आ देहर कर मुझे बहुत बड़ बड़ माछ तो साप भी शुणी अच्छा तो आज जाके केवे देखनी फिर भी मुझे फास्ट टाइम भी ये आइली मुझे शुणी गंड कथा बहुत थर शुणी किंतु मुमती कौन कि मुझे बिल बाड़ी की आसेनी बहुत कम आमर चाष हुए फिर भी आमर कई सेमती कई बिल को आसती आउे बापा अच्छा बुझाबुझी करती मत तो टाइम हुए मु ड्यूटी पलाए तथापि आज टे फ्री आज कौन मुझे आज की बोधे 8 दिन खंडे हम ड्यूटी जाइनी कहीं ड्यूटी छुट्टी नहीं खरा पाइंका कहीं मुझे जो अच्छी से गोटे पिला आम सागर कम करूला से अंशुघात मरीगला 4-5 दिन हम बंगाली पिलाटा से भी मुझे ड्यूटी अफ करदे कहीं खराटा टे कमिले ड्यूटी फ्यूटी करवा जमीक वीडियो बनई आम साइड उपर कम से मुझे ड्यूटी फ्यूटी जाऊनी बहुत दिन हम वीडियो केमी आज्ञा कहतु वीडियोटा बनवाई गोटे सेमती जगह सेमती गोटे माने पोजिशन हेल्ले ही वीडियोटा गोटे बनई हम मत तो माने विश्वास करेंगे मुझे कड़े घर बाहर लगे इच्छा होनी वीडियो कथा तो बहुत दूर कथा
ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ପଡ଼ିନି କି ଅପଲୋଡ଼ ବି ହେଉନି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆସିଲି ତ ଏଠିକି ବିଲ ପାଖକୁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଦେବି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଗଣ୍ଡଟା ବି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ବିଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡ କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଆ ଦେହରେ କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋ ଭଳିଆ 4ଟା ପିଲା ବୁଡ଼ିଯିବେ। 4ଟା ନାହିଁ ଅଧିକା, ମୁଁ ମାନେ ମାପ ନେଇନି, ଫିର୍ ବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଅନ୍ଦାଜରେ କହିଦେଲି। ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ କୁଆଡ଼େ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ପୁରୁଣା ମାଛ, ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟାକ ୱେଟ୍ ହେବ ନିହାତି 15 କିଲି 20 କିଲି ଏଇଭଳିଆ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସବୁବେଳେ ଏଠି ମାଛ ଯାଏ, ବାପା ବି ମୋତେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିନି ଏଠିକି ମାଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମାଛ କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାଟା ମାନେ ଜଣଙ୍କର ବିଲ ଥିଲା, ସିଏ ତାକୁ ଖେଳିକି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ପ୍ଲେସ୍ଟା, ପବନ ବି ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଗୋଟେ ମାଇନସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଖାଲି କଳମ ପୁତା, ମାନେ ବିଲର ଯେତେ ସାପ ଫାପ ଯେତେ ଯାହା ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାଲି ଚରିକି ଆସିବେ, ଏଇଠି ପାଣି ପିଇବେ ରାତିରେ। ମୋତେ ତ ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଚାରିପଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଦେଖି। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟିକେ କିଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇଟା ଆମ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍, ଏବେ 4ଟା ବାଜିଗଲା ନା, ଏବେ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବେ ଯାଉଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି। ମୁଁ ଆମ ବିଲଟା ଏପଟ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ବଟ୍ ମୁଁ ଏପଟକୁ ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ବାସ୍ କାହିଁକିନା ଭିଡ଼ିଓ ତ ବନେଇ ପାରୁନି ବହୁତ ଦିନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଉ ତାପରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଗଲ କି ଭଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗଲ, ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲ, ଭୋଜି କଲେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଶୋଭା ପାଇବ। ଏମିତି ହେଇକି କଥା ହେବାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଫିର୍ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ କେତେବେଳେ ବନେଇ ଦେଉଛି। ବାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ସପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଣ୍ଡଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖାଲି ଶୁଣିଛି ଗଣ୍ଡ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଗଣ୍ଡ ପାଖକୁ କେବେ ଆସିନଥିଲି। ଆଜି ମୋ ଲାଇଫ୍ର ବୋଧେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଆସିବା। ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ନାହିଁ, ବୋଧେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଏମିତି ହିଁ ରୁହେ, ଲାଇନ୍ କ୍ଲିଅର୍ ରୁହେନି, ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକେ ବହୁତ ଟାଇମ୍। ଏଇଟା ଯାହା ବିଲ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁରା ଇଏ ସବୁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ମାନେ ଖାଲି ଗଛ, ଯେଉଁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚାରିପଟ ଯାକ। ଏଇଟା ଯାହା ବିଲ, ସେ ଆମରି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ହେବେ ଜଣେ, ମାନେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପିଇସା ହେବେ, ତାଙ୍କ ବିଲ। ସିଏ ଏବେ ସେଠି ଏଟାକୁ ମାନେ ଏବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ଗଣ୍ଡ ଥିଲା, ଛୋଟ ଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଖୋଳି ଖାଳିକି ଟିକେ ବଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ସାଇଜ୍ ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ସବୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି କମେଣ୍ଟ ବି ଆସୁନି, ଠିକ୍ସେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସାନ ଭାଇଟା ଯେହେତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦେବେ ମୋତେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଟ୍ରାଏ କ'ଣ, ମୁଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ, ସାନ ଭାଇଟା ମୁଁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ଆଗେଇବି, ଆଉ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ଆଉ ଦେଖିବେ ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଲାଗିବ ସେଇଟା କରିବେ ଆଉ।